Mr. Speaker, Jazan Piros. Jazan Piros. I'm delighted your English is better than mine. At any rate, we'll leave that alone. Senator Hagel and I are honored to have you gathered in this special session on one of your most important holidays. We are flattered to be here, and we apologize for having you in the position of having to have us on such an important holiday. برای سناتور هیگلو من شرفتی گوری بوی من که آورو لگل ایو کود بینوا که آورو کوبونه ولی چه لعطلا هر گرینکانی ایوا مای خوشحالی بوی من وروا داولی بدنج لیو دکین که امرو ایو من کدو بولی کوبونه بوم بس ایو کوبونه ویا. We are pleased to have the opportunity to address one of the most important institutions of the Kurdish people. خوشحالی که وا او درفتمانه بو اوی او کلمه توجیهی مؤسسه زور گرنجی ملتی کرد بکی. In this place, you show your people and the world your commitment to build a democratic future together. لم شوینا ایو پیشانی ملتی خوتان و هر و همو جهان دادن پابندبونی خوتان بو اوی آینده چه دموکراتی بنیاد بنین بیکوا. Throughout your entire history, you have been caught between empires, Ottoman, Persian, and Arab. At the end of World War I, your fate was placed in the grip of the great powers who carved out the country of Iraq. بدرجای مرجی خوتان ایوه هر دم لنیو امپراتوریت کام بونا وانی عثمانی فارسی وروا عرب وروا لکوتای زنجی زیانی یکم و آینده ایوه یا مصیری ایوه دل دستی زلهزکان اوان که ولاتی چند نقشان که ناویان عراق. This is not just the stuff of long ago history. Standing before you today, I also want to acknowledge all that you have suffered in the recent past at the hands of Saddam Hussein. اوی که باسی دکه اشتیگنی لمرجوی چی زور دور و رابردو اوی که اورو دبین اوی که اعتراف یاندان به بنین که ایوه زورتان سشتوا لرابردوی نزیکشتان لدستی صدام حسین. You have been repressed. You have been exiled. Your women and children, young and old alike, have been subjected to the most terrible weapons created by man. ايوه قمع كران ايوه نفي كران افرتان ومنداوانتان زاحل وبيرتان همو بيك شوا دوتساري خرابترين تسكي تسكبونا وكوالالان آدميزات دروس كراوا. Your plight has moved many Americans, but you have endured. I salute your courage, your honor, your perseverance, and your remarkable hospitality that we have been able to experience the last 24 hours. مشكلة ايوه تأثير لزور الامريكي كان كردوا ايوه تحملتان زور بوا من ريز وصلاهم هي بو ازايتي ايوه شرف مندي ايوه واروا مسابري ايوه واو ميوان داريا برتاوي كوا ايما بتاوي خوما بينيو مانا. But most of all, I salute the optimism you all share, that your tomorrows will be better than your yesterdays. برام لهموش قلنتزد صلاو رزم هي بو او تفاعلي كوا ايوه هموتان مشترك لسري كوا بياني ايوه باشتر دويلة دوينتان. During the short time in northern Iraq, we've been deeply impressed by all that you have accomplished under the most difficult circumstances in one of the world's most dangerous neighborhoods. لما وي كمي يوما كوا لباكوري عراق بونا ايما زور انتباعي باش وقل ما وقت لوي كوا ايوه بدستان هنا وتاوكو استا لجير او بارودو خزحمتي كوا ايوه تيايدا جاون كليق لشوينه هر خطرناك كاني زيهان يا دور بركاني خطرناك زيهان دش بردن. We have traveled your roads, we've met with your leaders, we've talked with your people, and we've seen firsthand all that you have done, the schools, the hospitals, the universities, the civil society groups,
literally hundreds of projects that have made a dramatic difference in the lives of your people. You've used the new tools of globalization to overcome the isolation that geography and geopolitics has placed on you. ئێمە سەفەرمان کرد بە ڕێگایەکانی ئێوە ئێمە چاومان بە سەرکردەکانی ئێوە کەوت قسەمان لەگەڵ ملەتی ئێوە کرد و هەروەها ئێمە زانیاری دەستی یەکەممان وەرگرت و زانیمان ئەو شتانەشمان بینی کە ئێوە خۆتان ئەنجامتان داوە قوتابخانەکان بگرن نەخۆشخانەکان بگرن یان زانکۆکان واروەها گروپەکانی کۆمەلگای مەدەنی یان بە شێوەیەکی بڵێم کەوا بە سەدان پرۆژەمان بینی ئێوەش کەوا گۆڕانکاریی زۆر جەزریتان ئەنجام داوە لە ژیانی ئەو خەڵکە ئێوە ئەوەشتان بەکارێنە کە ئامرازەکانی تازەی بە جیهانی بوونتان بەکارێناوە بۆ ئەوەی زابن بەسەر ئەو عوزلەیەی کەوا جوغرافیا و جیۆپۆلیتیک بەسەر ئێوەیدا سەپاندووە. When I think of what you have achieved so far, I can only imagine what you could achieve, what you will achieve in a truly democratic Iraq. من کە بیر دەکەمەوە لەوەی کەوا ئێوە ئەوەی تاکو ئێستا ئەنجامتان داوە تەنها دەتوانم بۆ بڵێم کەوا من تەسەوەری ئەوە دەکەم کەوا ئێوە دەتوانن چیتر ئەنجام بێنن بەدەستی بێنن و یان دەتوانن چیتر بەدەست بهێنن لە عێراقێکی دیموکراتی ڕاستەقینەدا. To state the obvious, we are living in a moment filled with promise, but not without peril. بەڵام بۆ بەدیارکردنی شتی ڕوون ئێمە لە لەحزەیەکدا دەژین کەوا پڕە لە ئومێد بەڵام بەبێ خەتەریش نییە. America has united the world to look with clear eyes at the true nature of Saddam Hussein. Now, the world sees what you have known all too well, that the combination of Saddam and weapons of mass destruction poses a mortal danger to the people of Iraq, to Iraq's neighbors, and indeed to the world. ئێستا ئەمریکا توانوێتی کەوا هەموو جیهان یەک بخە بۆ ئەوەی نەزرێکی وازەحیان هەبی بە چاوی خۆیان لە تەبیعەتی سەددام حوسێن بگەن. ئێستا هەموو جیهان ئەوە دەبینی کەوا ئێوە زۆر بەباش پێشتر زانیوتانە کەوا سەددام حوسێن بەیەکەوە لەگەڵ چەکە کۆکوژەکان خەتەرێکی زۆر کوشتار دەبێ بۆ خەڵکی عێراق ملەتی عێراق وارووا جیرانەکانی عێراق و لە ڕاستەقینەدا بۆ هەموو جیهان. A coalition is gathering to use force, if necessary, to deprive Saddam not only of his weapons of mass destruction, but also of his power. ئێستا ئەمە خێریکی ئامادەکردنی هاوپەیمانیەکین بۆ ئەوەی هێز بەکاربهێنین لە کاتی پێویست ئەگەر پێویست بکات بۆ تحریمکردنی سەددام نەک تەنها لەوەی کەوا چەکی کۆکوژی هەبێت بەڵکو نەهێڵن کەوا دەسەڵاتیشی بمێنێ. I do not know what the next weeks and months will bring, but I do know what the future must bring for you and for Iraq, a country that is united, that embraces the goals of democracy, and that respects the rights of all its citizens, be they Kurds, Turkoman, Assyrians, Arabs, Shia, or Sunni. من نازانم کەوا چەند هەفتەیەکی ئایندە یان چەند مانجی ئایندە چیتان بۆ دێنێ بەڵام ئەوەی کەوا دەیزانم کەوا ئایندە پێویستە ئەوەتان بۆ بێنێ بۆ ئێوە بۆ عێراق وڵاتێک کەوا یەکگرتوو بێ وڵاتێک کە احتیزانی هەدەفەکانی دیموکراتیەت وەروە ڕێزگرتن لە مافەکانی هەموو هاوڵاتیانی خۆی بکە چی کورد بن تورکمان بن ئاشووری عەرەب شیعە یا سونە. I say as a fellow parliamentarian, in pursuing these goals, your watchword must be realism. You must all be realistic, and I have been impressed by your realism. وەکوەندامێکی پەرلەمان هاوشێوە و هاوشان لەگەڵ ئێوە بۆ ئەوەی بەدوای ئەو گۆڵە ئەو هەدەفانە بڕۆن بۆ بەدەستێنانی ئەو ئامانجانە پێویستە چاوەڕوانی تەمەشاکردنی ئێوە زۆر واقعبینانە بێ و پێویستە هەمووتان واقعبین بن و من زۆر انتباعێکی باش و سەرنجم ڕاکێشا بۆ واقعیەتێکەوە ئێوە پیشانتان داوە. Your determination to work together,
your recognition that your future lies in a united Iraq, your sensitivity to the concerns of your neighbors. These all will sustain and strengthen the commitment we, the United States, and others have made to you. عزمي ايوه بوي لقليك ايش بكن وهروها ادراكي ايوه كوا مستقبلي ايوه لنا عراقي شي موحد دايا وهروها هستياري ايوه حساسيتي ايوه برانبر نيجراني كاني دروجان كانتان وادا كان كوا ايما بردوان بين وهروها بهيزج بين لالتزامات كاني خومان كايما امريكا وهاوكيمانان مان داومان بايوه. Although it will be difficult, we stand with you in your effort to build a united Iraq. هرچند زحمت دبه بلام ایمه لگل ایوین لهولکانتان بو اوی عراقی چی یگرتو بنیاد بنید. I will go back home and say to my colleagues, to President Bush, to the American people, that you understand your obligations and that you embrace them. من كدقرم وولاتي خومانو كاتا با هاوريانم دلم واروا بسرق بوش را دقينم بملتي امريكاش كوا ايوا تيدقن لالتزاماتكاني خوتان واروا بيوست ايوا او التزاماتان لباوش بقرن. As we say in our parliament, I will now yield the floor and the microphone to my close friend and colleague, Senator Hagel. We belong to different political parties, but we share many of the same convictions. And we come here together to demonstrate to you that the mountains are not your only friends. وكوي ايما لبرلماني خومان دلين استاج با مايكروفون ومنصة بدما دوستي نزيكو هاوري خوم سيناتور هيجل ايما لدو بارتي سياسي زياوازين بلام ايما زور قناعاتي هاو بشمان هيا ايما بيكوا هاتين بوي بشانتان بدين كوا سياكان تنها دوستي ايوانين. Thank you, Mr. Speaker.